आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज अलल सुबह भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हुदूद में घुस के मखसूस मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की, जिन्हें मार गिराया तो सतह पर खामोशी थी। मगर दिफाई माहिरीन के लिए ये हमला सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, एक ऐलान जंग है। भारत ने सरहदों की मानवीयत को चैलेंज किया और ये पैगाम दिया है कि वो पहल का इख्तियार अपने पास रखता है। मगर यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर हमला दुश्मन ने अंदर घुस के किया है तो क्या पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो क्या सिर्फ दिफा के ऊपर इक्तफा है, या हमले का जवाब दुश्मन के जहनी और अस्करी मराकज़ पे वार की सूरत में दिया जाएगा। पाकिस्तान अगर महज रिवायती जवाब पे इक्तफा करता है तो वो सिर्फ वक्ती रिलीफ होगा, मगर अगर वो सोचे समझे अहदाफ चुनता है तो उसका असर गहरा होगा। उनमें सर फहरिस्त क्या होगा? भारत के वो अस्करी एयर बेसेस जहां से हमलों का आगाज होता है, जैसे पठानकोट, बरनाला, बठिंडा और अंबाला। ये वो मराकज़ हैं जहां से राफेल और SU-30 जैसे तैयारे उड़ान भरते हैं। उन पर एक हिसाब शुदा हमला जो है वो भारत के फ़ज़ाई गुरूर को ठेस पहुंचा सकता है और दुश्मन के एतमाद को अंदर से तोड़ सकता है। साथ ही इंडियन आर्मी के निचली सतह के लॉन्चिंग पॉइंट्स जैसे बाटापुर और डेगा को भी निशाने पे लिया जा सकता है, जहां से ड्रोन या छोटे मिसाइल दागे जाते हैं। मगर जदीद जंग जो है वो सिर्फ हथियारों की नहीं रही, अब मैदान डिजिटल का भी है। पाकिस्तान अगर चाहे तो साइबर मैदान में ऐसा वार कर सकता है जो दुश्मन के दिमाग को मफलूज कर दे। बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं और कम अकल में उन लोगों को कहूँगा जो थोड़ी सी तहकीक भी नहीं करते और ये कहते हैं कि अभी तक जवाब क्या दिया गया। उजलत में दिए गए जवाब हड़बड़ाहट की सूरत में होते हैं, नुकसान अपना होता है। दिल्ली और मुंबई के डेटा सेंटर्स जो हैं उन्हें हदफ बना के वहाँ के सरकारी निज़ाम को मुअत्तल किया जा सकता है। सिग्नल इंटरफेरेंस से भारत के ड्रोन नेटवर्क को जाम किया जा सकता है। मीडिया नेटवर्क्स में मुख्तसर मुदाखलत से वहाँ के अवामी बयानी में गैर यकीनी की फ़ज़ा पैदा की जा सकती है और ये वो हथियार है जो गोली के बगैर दिल दहलाते हैं। अब अगर यहाँ पे सवाल उठने लगे और अपनों से सवाल किए जाने लगे तो उनको ज़्यादा मजबूत करने का आप मौका फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान ये सब कुछ करने की सलाहियत रखता है और हमले का अखलाकी जवाब भी उसके पास है, तो क्या वक्त नहीं आया कि वो भारत के स्ट्रेटेजिक मराकज़ जैसे एटमी कंट्रोल सेंटर्स या कमांड पोस्ट जो हैं उनको अपने रडार के अंदर रखे? क्या ये अब सिर्फ दिफा की जंग रही है या फिर हमले को हमले से रोकने का वक्त आ चुका? जब मैदान जंग में दुश्मन हमलावर हो चुका हो तो महज तोपों का जवाब जो है वो तोपों से देना काफी नहीं होता। असल जंग जो है उस वक्त जीती जाती है जब दुश्मन की कहानी को उसके अपने अल्फाज में शिकस्त दी जाए, और यही महाज सबसे अहम है, सिफारती और मीडिया का महाज। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मिसाइल कैसे आए जी, ड्रोन कैसे आए जी, उनको कैसे नहीं रोका जा सकता? तो मेरा गुज़श्ता वीलॉग जो है इससे पहले वाला वो आप सुन सकते हैं, आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाएगी मंजरनामे की। पाकिस्तान के लिए इस वक्त पहला कदम ये है कि वो दुनिया के सामने भारत के हमले को सिर्फ एक फौजी हरकत नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी अमन के खिलाफ एक मुनज़्ज़म इश्तियाल अंगेज़ी के तौर पर पेश करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फौरी तौर पर खतूत अरसाल किए जाएं, जो हम पहले भी कर चुके हैं, मजीद भी किए जाएं, जो ये वाज़े करें कि भारतीय जारहियत ना सिर्फ दोनों जौहरी ताकतों को खतरनाक तसादुम की तरफ ले जा रही है बल्कि पूरे खित्ते की सलामती को दांव के ऊपर लगा रही है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद जो है वो ये कदम उठाए कि वो चीन, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यूरोपीय यूनियन के अहम ममालिक को फौरी तौर पर सिफारती ब्रीफिंग्स दे, जिसमें हमले की फुटेजेस, रेडार डेटा और ड्रोन के मलबे के सबूत शामिल किए जाएं, ताकि भारतीय मौक़िफ़ जो है उसको मुकम्मल तौर पे झूठ साबित किया जा सके कि वो जो है अपने आप के बचाव के लिए ये काम कर रहा है। मीडिया के महाज के ऊपर हमने गुज़श्ता दिनों में देखा कि अच्छी जंग लड़ी गई। पाकिस्तान को अपनी कहानी पेशगी अंदाज में रखनी होगी, जिस तरीके से पहले अताउल्लाह तारड़ ने रखी, DGISPR ने रखी बैनुल-अक़वामी मीडिया पे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रखी। ऐसे ही CNN, BBC, अल जज़ीरा, रॉयटर्स और AFP के नुमाइंदगान को ना सिर्फ दिफाई ब्रीफिंग दी जाए बल्कि ज़मीनी हकीकत तो हमने कई जगहों पे उन्हें दिखा दी है। हमले की जगहों पे खुद हम उनको लेके गए हैं, दुनिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन दिफा में अगर उसे दुश्मन के अंदर तक घुसना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा एक काम है जो इस वक्त सवालात लोग उठा रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि एक मरकजी डिजिटल कमांड सेंटर जो है वो अगर फाल है, जो लम्हा बलम्हा आवाम और अवामी सामीन को दुरुस्त, तेज और जानदार मालूमात फराहम कर रहा है, तो वहां पे मुख्तलिफ सवालात ना उठाएं। यही वो जगह है जहां भारत की झूठी वीडियोस, जाली दावे और मीम्स को तोड़ना और बेनकाब करना है, ताकि राय आमा जो है वो पाकिस्तान के हक में झुकने लगे। उसके बाद जो अगला सवाल बनता है वो ये कि क्या पाकिस्तान दुश्मन को सिफारती सतह पर बेनकाब करने के साथ साथ उसका जो अंदरूनी अस्करी नज़्म ज़ब्त है उसको बिगाड़ने के लिए साइबर हमलों की तरफ बढ़ेगा? जब दुश्मन जंग को सिर्फ तोपो तफंग तक महदूद ना रखे और मीडिया और सिफारतकारी से आगे निकलकर मैदान जंग में साइबर और डिजिटल बर्तरी हासिल करने की कोशिश करे, तो उसका जवाब भी फिर वैसा ही देना पड़ता है, खामोश
لیکن کاری وار کے ساتھ۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہمیں بطور پاکستانی کیا کرنا ہے، حکمرانوں کو کیا کرنا ہے، دفاعی منظرنامے کے اوپر کیا کرنا ہے، بھارت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کے اوپر تکنیکی حملہ پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں گولہ بارود کی جگہ کوڈز، وائرس اور ڈیٹا جمپ اپنا کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس کئی برسوں سے قائم سائبر ڈیفنس اینڈ آفنس ڈویژنز موجود ہیں، جنہیں اب متحرک کر کے بھارت کی فوجی مواصلاتی نظام، ریڈار کا نیٹ ورکس اور ڈرون کمانڈ چینز کو مخصوص طریقوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا بھارت کی جو شمالی کمان ہے، جو جموں و کشمیر اور راجستھان سیکٹر کے اندر سرگرم ہے، اس کا مرکزی مواصلاتی نظام اگر صرف چند منٹس کے لیے جیم کر دیا جائے تو وہاں پر جو تعینات افواج ہے وہ ایک دوسرے سے رابطہ اپنا منقطع کر لے گی۔ اسی طرح بھارتی ایئر ڈیفنس گنوں کو غلط الرٹس دے کے انہیں اپنے ہی جو گنز وہاں پہ تعینات ہیں وہ اپنے ہی طیاروں پر مشتبہ حملوں کا وہم انہیں دلوایا جا سکتا ہے۔ یہ حملے جو ہیں یہ صرف ہیکنگ یا وائرس تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے فریکوینسی جیم کر دینا، جعلی سگنلز دینا یا مصنوعی مقامات تخلیق کر کے دشمن کے ڈرونز اور میزائلز کو گمراہ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور ایسا حملہ کسی شور شرابے کے بغیر دشمن کے اندر کھلبلی مچا سکتا ہے، اور وہ وقت پاکستان کے حق میں جائے گا جہاں دشمن کو نہ اپنے آرڈر سمجھ آئیں گے نہ انہیں اپنا اہداف سمجھ آئے گا۔ یہ جب ہوگا تو پھر اس سے اگلا رخ، اگلا آپشن، اگلی تکنیک کیا ہوگی؟ اگر بھارت نے اس کے باوجود بھی جاری رکھی تو پاکستان عسکری جواب کے طور پہ دشمن کے کن زمینی اور فضائی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور کیسے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اس وقت میں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ صرف فوجی تنصیبات ہوں گی یا کچھ معاشی و نفسیاتی مراکز بھی اس کے اندر شامل ہوں گے؟ اگر بھارت کی جانب سے ڈرون حملے اور فضائی خلاف ورزیاں جاری رہتی ہیں تو پاکستان کے پاس بہترین عسکری جواب دینے کے لیے کئی اسٹریٹجک راستے موجود ہیں، جن کا مقصد محض بدلہ لینا نہیں ہے بلکہ بھارت کے عزائم کو نفسیاتی اور عملی سطح کے اوپر ناکام بنانا ہے۔ سب سے پہلے نشانے پر آ سکتی ہے بھارتی فوجی تنصیبات جیسے پٹھان کوٹ ایئر بیس، جہاں سے رافیل اور SU-30 جیسے لڑاکا طیارے پرواز کرتے ہیں، یا پھر جموں و سری نگر کے درمیان موجود سپلائی لائنز جو شمالی کمان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح راجستھان کے تھار ریجن میں موجود لانچنگ پیڈز بھی پاکستان کے دفاعی حدود کے نزدیک ہیں اور محفوظ طریقے سے نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن صرف عسکری ہدف کافی نہیں ہوتے، خاص طور پہ جب مقصد دشمن کے اندر خوف پیدا کرنا ہو، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنی ہو، داخلی دباؤ پیدا کرنا ہو۔ اس کے لیے ایسے اہداف بھی منتخب کیے جا سکتے ہیں جو نفسیاتی، سیاسی یا معاشی اثر ڈالیں۔ مثلا ممبئی کا BKC فائنینشل ہب، جہاں صرف ایک سائبر حملہ یا خطرے کی خبر سے سٹاک مارکیٹ ہل سکتی ہے، یا نریندرا مودی کا سیاسی حلقہ وارانسی، جہاں صرف ایک ڈرون کی پرواز میڈیا کو مفلوج کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ دلی کا نوا، جہاں پر موجود فوجی تھنک ٹینکس اور پالیسی مراکز پر کسی قسم کی خفیہ کارروائی بھارتی پالیسی سازوں کو محتاط کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ ان اقدامات کو محدود رکھے گا یا پھر مکمل جنگ کے امکان کی طرف بڑھے گا؟ یہ فیصلہ صرف بندوق یا میزائل سے نہیں ہونا، بلکہ دنیا کے سامنے مؤثر بیانیہ پیش کرنے سے بھی جڑا۔ اگلا رخ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنے موقف کو کیسے مستحکم کرے تاکہ جنگ سے پہلے دشمن کو ظالم اور پاکستان کو مدافعت کے طور پہ دکھایا جا سکے۔ یہی وہ مراحل ہیں جس پہ سوچ کا بٹوارہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک پیج پہ رہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔